بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد بتفسير شهادتين لا إله إلا الله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من لو باب لاي هذا جار رسمي قال المصنف وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا الشارح عليه رحمة الله يقرأنا آيان قبي من الآية لا ينويالنا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ينقذه براء نفينا وبلنا إلا الذي فطرني من دنا وبلنا إثبات. طيب عندك مو بليلة تعبير عبروا له المصنف صاحب المتن رحمه الله وذكر سبحانه الله سبحانه وتعالى وسازها آية لاي مالتنا أن هذه البراءة إيش مطرات مالتنا مما يعبد من دون الله وهذه الموالاة موالاة الله سبحانه وتعالى وحده هي شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله بلو ممسكر من مالة دون الله وسع الله بيتشا تولي ما أدرك كالله ليلا كالو معبوداتك مطرات يا لا إله إلا الله ممسكر بلو ممسكر يهمهنون أوسع. وفي هذا المعنى أو بتبالوا معنا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية كاسميانات بلنا للكتاب وإن انتقدها الجهمية معاصروا قالوا يا شباب جهمية من باب ردوا على هذه النونية أن النسوش جهمية يلو ما الفوال ملو على واقع وشالوا قالوا والله قالوا يزيد نونية ابن القيم لا من يعرفوا قالوا يالنا يا شباب سبحان الله. سلزها النونية علينا نقرأها الصفاء يالك بيتنات على كل الأحوال خدمات الشيخ السعدي عليه رحمة الله له عليها تعليقات نقدر شرح لنا لانجل ألفوا تنش من أرجوات تعليقات هلاتشو فيبزوج زي من ذكراتشو سوية محمد خليل حراس عليه رحمة الله خدم كتب العقيدة ومن بين خدمته شرح هذه الكافية الشافية شرحا متوسطا نضيف التشو يا برارلو سلزي في الكافية الشافية سمعانو نونية ابن القيم تبالا ليش بلنا المنالو توصنوا أبياتك ما سالفنا الكذب نونية زه كتاب وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان عظيم الشان مالت تشالا تسئل أرجو حمزان عظيم الشان قدي وإذا تولاه مالت الله بيتشا موالات كارجو امرؤ سويه من يوم باري الله بيتشا موالات كارجة دون الورى مالت خطران سكر ولا أهل لا الله بيتشا أرجه ما يعبد من دون الله ليلا ونكتاوك طرا مالت جميعا باتك علي فطران سكر الله بيتشا موالات كارجة عند بارع تولاه العظيم الشان الله سبحانه وتعالى شأنه كف على وجهته السوء ليهنا لبقال بمالت في كافيته الكافية الشافية لي بهذا المعنى يهن بيت تناقروا ابن القيم العظ الناس لذي آية من الرداو إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني شهادة أن لا إله إلا الله مالتنا ومعناه فيها نقدي من الإثبات النانة فيها اللبتال باهنوا القلالة دقمو براءنا من دنا اللبتال موالا اللبت يونو معناه عندنا الناس لذي من كراون بتشعل متن قال بقال مكان بيهون من آيات الذكر الحكيم من كراون تدبر تفكر ما درجين وربنا. قال المصنف رحمه الله تعالى
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 31 إلى التوبة طيب قد آيات أبرارتوار مزيد إضاحا قد يهود وچننا نصارى وچن الله سبحانه وتعالى سل النسوس الناقر لا إله إلا الله من دنو بلو يقربوا تكون من دنو يا شبابه الآية ترجموا كيالون تفسير قدي بيدها تتبين مما تابعاتوች አብዋቦችን ተውሂድን ይፈስራሉ ይላሉ መጨረሻ አካባቢ ላይ አልሙሰኒ እና اتخذوا ያዙ አደረጉ ማለት ነው ብለናል ሁለት ይነሱባል አህባረሁም ሊፈስሩልናል ቃል በቃል እንፈስረው ብለን ነው ዑለማዎቻቸውን አህባር ማለት ዑለማ አይሁዶች ዑለማዎቻቸውን አደረጓቸው ወሩህባነሁም ነሷራዎች ደግሞ ዑባዶቻቸውን ይሄን ባህታውያን የሚባሉትን እነሱን አደረጓቸው ምን አደረጓቸው መፍዑል ثاني ያስፈልገዋል ብለናል ይሄው ፋዒል ይባላል ተኸደላሉ احبارهم مفعول اول ያልነው ወሩህባነሁም معطوف على المفعول الاول ስለዚህ ምን አደረጓቸው አርባበ من دون الله ከአላህ ሌላ أرباب አረጓቸው أرباب ማለት የረብ እንግዲህ ጀምዕ ነው ረብ ሙፍረድ ነው أرباب ጀምዕ እንግዲህ ሽርክ ጣዓ ነው የሚባለው ከሸው ሽርክ ጣዓ ለነዚህ ለአህባርና ለሩህባን እኮ አይሰግዱም አይጾሙም ወደፊት እንደሚመጣል ይፈጥራሉ ይخلቃሉ ማይሉም ግን ይሄ ተሽሪዕ የሚባለው የምንድነው ያላህ ሐቅ ነበረ ተሽሪዕን አሳልፈው ለማን ሰጡ ለነዚህ አካሎች ሰጡ ረብ አረጓቸው በዒባዳ ነው ረብ ያረጓቸው እንጂ በመፍጠር አይደለም ስለዚህ ضدል ምንድነው የተባለ ነው ضد التوحيد ነው والمسيح ابن مريم ይሄ እንግዲህ المسيح የሚለው احبارهم ባለው ወይ رهبانهم ባለው ላይ ይተዓጠፋል ብለናል مفعول اول በመሆን المسيحንም اتخذوه ربا هذا خاص بمن ብለናል بالنصارى مسيحين እንግዲህ ረብ የሚያረጉት እነሱ ናቸው የመርየም ልጅ መስይህንም ረብ አረጉት وما امروا ያልታዘዙ ሲሆኑ الا ليعبدوا الها واحدا አንድን አምላክ አላህን ብቻ እንጂ በብቸኝነት እሱን ብቻ ሊያመልኩ እንጂ ያልታዘዙ ሆነው እነዚህን አሁን የተባሉ አካሎች አርባባ አረጓቸው لا اله الا هو በሐቅ የሚገዛ ከሱ ሌላ የለለን አላህን ብቻ እንጂ سبحانه عما يشركون እኒ ከሚያጋሩት አላህ سبحانه وتعالى ተንዚህ አለሁ የጠራ የሆነ ጌታ ነው የሚለውን لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ينانقص ያመጡት شرحوا ሲያበቃ وجه المطابقውን እንግዲህ በጣዓ ስላሻረኩ لا إله إلا الله ደግሞ በኢባዳ በማንኛውም አይነት አላህ ጋር ማንንም ምንንም አለማጋራት ስለሆነ مطابقة الآية للترجمة በዚህ በኩል ነው ይሉናል መጨረሻ ላይ ወደ ሸርህ ሲገቡ الأحبار هم العلماء أحبار مالت علماء مالتنا قالوا أواقيوች እንግዲህ اليهود لهم علماء عندهم علم لكن لا يعملون بعلمهم بلنا فغضب الله عليهم هم المغضوب عليهم إن من علمائنا بالنسو تشبه ያለው የነሱን አይነት ባህሪ ይወስዳል ብለዋል አኢማዎቻችን ያወቃትን መስአላ ባወቃት ልክ መተግበር አለብህ ማስተላለፍ አለብህ ባወቅ ቁጥር መስኡልያ እየጨመርክ ነው والنصارى ضالون እነሱ ደግሞ የሚዘነበሉት ወደ አምልኮ ወደ ዒባዳ ነው ቢላ ዒልም ስለዚህ ያለ ዒልም ደግሞ እንግዲህ ወደ ጥመት ነው የሚከደው ስለዚህ አህባረውም العلماء والرهبان هم العباد እንግዲህ አንድ ከሆነ ራሂብ ይባላል ዘረጅሙ ሐዲስ ላይ ያሳልፈናል ራሂባኒ ብዙ ሲሆኑ ሩህባን ባህታውያን ይሏቸዋል እንግዲህ ውሸታቸውንም አሉ አላህ ያላዘዛቸውን ነው እየሰሩ ያሉት አልሙሂም ወራህባንየተን ابتدعوها ما كتبناها عليه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች እኮ ዙህድ ፈልገው ጠይቀዋቸዋል ብለን
ተበትኑ ከሴቶች እንዲህ ሴቶች ያሻግሉናል ይሄ በተለይ ዑስማን ኢብኑ መዝዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ መርተርጀማውን ብዙ ብለናል ሄዶ ጠየቀ ረድ عليه النبي صلى الله عليه وسلم التبتل ቢፈቀድለት አሉ ሰዒድ ኢብኑ አቢ ወቃስ እንግዲህ ቂሳውን ብዙ ጊዜ ስለዚህ لا رهبانية في الإسلام طيب علماء مالتنا وأحبار رهبان مالت دقمو عباد عابد جمعنا وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم تياون في سورة التوبة يقرأنا تنكس نبياتنا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم فسره لتا الطائي لأنه كان نصرانيا እንግዲህ አረቦችም ሆነው ሲያበቃ ወደ ዲን النصارى የገቡ ነበሩ በኋላ من الله عليه بالاسلام ሰልሞ ሲመጣ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ጊዜ እንዳልነው አብራሩለት ዛቸር የሚባለው ሰውዬ ልጅ ነው አዲ ኢብኑ ሐቲም አጣይ ሐቲሙን አጣይ እንግዲህ በጁድ يضرب به المثل ጉንዳን ሳይቀር ያበላ ነበር ይባላል ጉንዳን ጅራኑን አያለ ጎረቤቶቻችን ናቸው ዳቦ እየፈረፈረ ይቀልባቸው ነበር ጉንዳኖቹ حاتم ابن هذا ابو عدي هذا حاتم الطائي طيب وذلك يهونال وانه لما جاء مسلما اهتنات ያመጣችሁ ብለን ተርጀማው ላይ ያሳልፈናል ሰልሞ ሲመጣ دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملائكتኛ ላይ ገባ እሳቸው አሉበት ቦታ ገባ فقرأ عليه هذه الآية رسول عليه الصلاة والسلام على عدي بن حاتم إن آية نببلت قال عدي انقدي حديث سيارا من إلال فقلت إنهم لم يعبدوهم من مسلوتنا يا شباب هل تقزواتهم مكوال እንግዲህ ለነሱ መስገድ ለነሱ ምን ማድረግ መስሎት ነው መጾም ምናምን መስሎት ማይተገዟቸው አልተገዟቸውም ብዬ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገርኳቸው ይላል እንግዲህ ቁርአኑ በመቀራቱ ብቻ ሰውየው አረቢ ስለሆነ ሰውየው ከየት ነው እየተባለ ነው ያሸባል ጠይ ከሚባል አረብ ቀቢላ ነው ጣይ ብለን ምን ነስበው አለ ሹዙዝ ነው ምን ሸዋዝ النسب ሲቀራለት ስለገባው አይ አልተገዟቸውም እኮ ብዬ አልኳቸው ይላል فقال بلى نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالوا عبدوهم إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم فسروا لك نبياتنا صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሽርክ ምን ይባላል ይያልና ሸባብ ሽርክ الطاعة المطلقة لله ኢማምህ የሆነ ደረጃ ይድረስ ደረሰበት ቢደርስ طاعة مطلقة አይሰጠው تطيعه ما اطاع الله انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ስለዚህ ምን አሉ አላህ ሐላል ያረገውን ሐራም ሲያረጉላቸው አላህ ሐራም ያረገውን ነገር ሐላል ሲያረጉ አዎን ብለው ተቀበለው ጧዓ አምያ ጧዓ ሙጥለቃ አላረጓቸውም ወይ ሲሉት ይሄንንስ አርገዋል አለ فتلك عبادتهم إياه ማምለክ ማለት እኮ ሌላ የለውም ይሄ ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰሩ ሐዲስን አሳልፈናል እዚሁ ኪታብ ላይ እንግዲህ في سنن الترمذي አለ ብለናል من الاصول الست حسن ነው ሐዲሱም ብለዋል ترمذيም كذلك المخرج الباني ሌላ ሆነ ኪታብም ጠቅሰን حسن ነው ብለውታል የኛው ሰውዬ بسنده شيء ይላል እንደዚህ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰረውለታል الحديث رواه أحمد والترمذي الفليال نو زالي انجدي مايتنا وحسنه يحسن فاعل انجدي ودا الى اقرب مذكور نو مزكى مملسه ترمذي مالتنا حديث بعد اخراجه حسن نو بلوتا وعبد بن حميد وابن ابي حاتم والطبراني من طرق انجدي من طرق متعدده كبزو منغدوች ببزو اسنادوች አውርተውታል قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم እንግዲህ ነሲሐን ከሩህባንና ከዑባዶቻቸው ፈለጉ የአላህን መጽሐፍ ተውራትና እንጂልን የዋሊት ወሩረው
ስለዚህ በዚህ የተነሳ ነው ሽርክ ውስጥ የገቡት እያለ ነው አሐዱል ሙፈሲሪን ነው አስዲ የሚባለው ሰውዬ ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن الحلال ما أحله الله حلال مالت انجدي الله حلال يارقون نبر والحرام ما حرمه الله والدين دين مشاء جلال والحرام مد ما شرعه الله تعالى ስለዚህ حلال الله حلال ያረጋው ነው حرام الله حرام ያረጋው ነው ዲን የሚባለው ዲን ማለት አላህ የደነገገው ነው እነሱ እዚህ ውስጥ ምን መብት ኑሯቸው ነው የላቸውም لكنهم اشركوه مع الله سبحانه وتعالى በዚህ በተህሊል በተህሪም በተሽሪዕ ይጣዓ በሚባለው ነገር ስላጋሯቸው ነው ተخذوا احبارهم ورهبانهم ብሎ አላህ سبحانه وتعالى እንዳሻረኩ የተናገረው فظهر بهذا أو بتفسره تفسير قلصوا هنا أن الآية آية دلت يمراتنا ملاكتش مهنوا على أن من أطاع غير الله ورسوله كالله أنك ملاكتنا وليلا يلن يتعزز وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة كقرآننا كسنة كمياز ودواليت يافنقت في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله حرم لا يقدر عليه ضمير عائد وأطاعه يعني غير انجدي يتعزز في معصية الله الله بما مسبح الله وانجل واتبعه فيما لم يأذن الله أي به نو فيما لم يأذن به الله الله بالفك أدو نقر يعني غير يتكتل أكال فقد اتخذه ربا ومعبودا ربنا معبود أرقون ديازو آياتيتو እቺ አሁን የተቀራቸው አንቀስ በግልጽ አመላክታ መርታለች وجعله لله شريكا ያንን غير ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala شريك እንዳረገው አያይቱ እንደመራችና እንዳብራራች ግልጽ ሆነል وذلك ይህን ማድረጉ ደግሞ ينافي التوحيد توحيدን ይጻረራል توحيدን ይሰርዛል الذي هو دين الله يا توحيد مبالو دقمو يا الله الدين يهونا الذي دلت عليه كلمة الإخلاص يعني يا الله ديننا أن توحيد دقمو كلمة الإخلاص يا ملاكة يهونا فكلمة الإخلاص انقدي من إله لا إله إلا الله كلمة الإخلاص كملو انقدي لا إله إلا الله ملو ويبدل هنا من اندالك لهون الذي دلت عليه لا إله إلا الله ويعطف البيان بالك يا برار الكلمة الإخلاص لا إله إلا الله نات اندت مراش بيبال فإن الإله هو المعبود بزوج زينجدي من أول الكتاب بسم الله كملوا جمرنكو يا شباب الإله يالون من يالن متنا يتفسر مت إله مالت لأن الإله مالت هو المعبود من ملك مالتنا وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم كالله ليلا يالوتن انجدي طاعة ما درقاتشون الطاعة المطلقة أنه عبادة بلو ترطواتات وسماهم أربابا النزام من ملكتنا أكالوش طاعة مياه مكتلواتشون أكالوش أرباب بلو سيمو ترطواتشوات كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا قد بطاعة مالتنا ولذا ملائكة نبيوجي خلق قالوا كوايلهم لأن النسوا يسجدون منها سلازه النسون أرباب أرقاتشوه للتزوا أيازاتشوهم الله سبحانه وتعالى أي شركاء لله تعالى في العبادة أرباب مالت شركاء لله تعالى في العبادة باملكوا لا الله شركاء وشارقاتشوه للتزواتشوه أيازاتشوهم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون كسلماتشو بوالا نتكفروا الله يزال ويازم استفهام من كان سلزه ولا يرضى لعباده الكفر طيب وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله من إلال أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أفحش الفحش الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ስለዚህ በዚህ ያዛችኋል አያዛች እዛ አያ ላይ እንግዲህ አርባብን ብሏቸዋል
شركاء من دون الله تعالى مالتنا فكل معبود آية قدها 80 من سورة آل عمران إلى رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله انجدي كل معبود رب بلو فسروا من قالوا وكل مطاع متعززت هلو ومتبع مكتلوا تاكال وكل متبع على غير ما شرعه الله تعالى الله كشرعه ليلة ورسوله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم كشرعت ليلة فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا ودركم طلع في غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى وفي غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطاع كاله متبوع متبع كاله من أرجه الزهال يتبالن ربنا معبود أرجه يزهوال كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نزان شياطينوች في تحليلهم لكم ما حرمه الله وتحريمهم ما أحله الله طاعة بالتارقوا النسون بالتتعززوا من إلى الله سبحانه وتعالى إن جواب إنكم لمشركون ناتشو بني أقارتاتشو على النزانا كالوش طيب وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة من دالنا هنقدي للترجمة لباب مطابقة يمسمع ما تبكل أهون بالنا وبكلنا آية وترجمة وقامت الزامدونا متقنانيو ويشبه هذه الآية في المعنى بمعناه يقرانات آيات مسلا لتشالو قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إلى الله سبحانه وتعالى للنسو للمونو شركاء وچالوا شرعوا لهم للنسو يدنققوا الله ما لم يأذن به الله بسو يالفقدون يشرعوا الله شركاء وچالوا بمالتم ميزام آية معنا زاون تقرأوا آية معناتشو عندنا እንግዲህ ዛም ላይ የተፈለገው ሽርክ አጣዓ ነው አሹራ ስንተኛ ይላል 21ኛ አንቀጽ والله اعلم ይሄን እንግዲህ ተخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ያለውን ደግሞ عن شيخ الاسلام ابن تيميه ነቅለው ማብራሪያ ሊሰጡን ነው ልብ እንላል እንግዲህ في المسائل العقديه ነው ያለነው زاوش مقباتو يتوسنه تبرارتوال الزهم لا يابرارالو كذلك في المسائل الفقهيه عم يسقبلنا المهم تفاصيل عندما يسفلك كلهم على حسب منزلته ما اسفر سلالبن وده شيخ الاسلام ابابال لا يسقبلنا قال شيخ الاسلام في معنى قوله اي في تفسير قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يالوني الله سبحانه وتعالى بابال سيفسر الناس يبرروا من علو وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين بس انت بكل يوانا اللوال وجهين مالت نوعين مالت الوجه قدي وجه مالت بزو معاني وجه بنوروتم አሁን የተፈለገው ምን ማለት ነው على نوعين النزه وهؤلاء النزه الذين النزه هؤلاء እንግዲህ مبتدا ነው اسم الاشاره الذين ويبدلن ويعطف البيان اتخذوا احبارهم صله للذين ورهبانهم اربابا حيث اطاعوهم ስለታዘዟቸው አለ في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يا هؤلاء خبر يكونون على وجهين እንግዲህ يكونوا ብዙ ጊዜ ብለናል ዋው ስሟን على وجهين خبሯን ነው እሷ ደግሞ ስሟን خبሯን ይዛ هؤلاء ለተባለው ለሙብተዳው ምን ይሆናል خبر ይሆናል እነዚህ አህባርና ሩህባናቸውን አርባብ አርገው የያዙበት መልኩ ምንድን ስላረጉ አላህ ሐላል ያረገውን ሐራም ሲያረጉላቸው ሐራም ያረገውን ሐላል ሲያረጉላቸው እሺ ብለው
እንግዲህ አርባብ ያረጓቸው ሰዎች ለሁለት ይከፈላሉ በሁለት በኩል ይታያሉ احدهما አንደኛው ነው አሉ ان يعلموا انهم بدلوا دين الله ነዛ አህባሮች ዑለማው اليهود عباد النصارى يا الله እንደቀየሩ ሊያውቁ ነው አሉ አጥባዖቻቸው ተከታዮቻቸው እነዛ አህባርና ሩህባን ያላህን ዲን እንደቀየሩ ሊያውቁ ነው فيتبعونهم على التبديل በዛው እንደቀየሩ እርግጠኞች ሆነው ያወቁ በዛው በሰረዙትና በቀየሩት ላይ ይከተሏቸዋል አሉ فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أحبارنا رهبانوች ስላረጉት እንግዲህ አላህ حرام ያረገውን حلال ነው ብለው ሊያምኑ ነው አላህ ያበቃውን ደግሞ حرام ነው ብለው ሊያምኑ ማን ስላረገው አህባርና ሩህባኖች ስላረጉት اتباعا لرؤسائهم አለቃዎቻቸውን ለመከተል አጂ የረئيስ ጀምዕ ነው رؤساء በመድ رؤساء ከተባለ የረئيስ ጀምዕ ነው رؤوسا اذا حديث لا بلنا رؤوسا جهالا تبلوم تورطال بلوال رؤوسا كهنا يرأس جمعنا وكفلس وفلوس رؤساء جهالا كهنا يرأس جمعنا بيالله رؤساء مدنا ليه ما لا ينصرف كان مهونو غار مضاف سيهون انقدي بكسرى يجرر ما لا ينصرف بيهون سلازه اتباعا لرؤسائهم نزانا لقاوቻቸውን ለመከተል ሲሉ مع علمهم እነዚህ አጥባዎቹ ማወቃቸው ጋር انهم اي المتبوعين እነዚህ አህባርና ሩህባኖች خالفوا دين الرسل ያላህን መላእክተኛ ሃይማኖት መخለፋቸውን ማወቃቸው ጋር በሊከተሏቸው ነው አሁን ባለው በተባለው حرامን حلال حلالን حرام ሲያረጉ ተከትለው ይሰሩታል ይሄንንም ትክክል ነው ብለው ያምናሉ فهذا كفر ይሄ ቢላ ሸክ እንግዲህ ምንድነው نعم ይሄ ኩፍር ነው አሉ وقد جعله الله ورسوله شركا اشرك كفر كفر اشرك ብዙ ተብሏል طيب اللهم ملائكتኛውም صلى الله عليه وسلم شرك አርገውታል وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم كما فهمه عدي سكنوا ምንድነው ያላቸው ያን አያ ሲቀሩለት انهم لم يعبدوا አልተገዙማል ምን ማድረግ መስሎት ነው ኢባዳ አሁን እንደተባለው መስሎት ለነሱ እንኳን ባይሰግዱ ለነሱም ስጁድ ባያረጉ እንኳን ይሄን አሁን የተባለውን ከሰሩና ኢዕቲቃድ ካረጉ ከፍረዋል አሻርከዋል فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء እንግዲህ حكم عام ነው ይያሉ فكان هنا እነዚህ እንግዲህ ሙሽሪኮች ኩፋሮች ከሆኑ من اتبع يتكتل غيره ሌላናካ في خلاف الدين بدين ግልባጭ في ضد الدين مع علمه ما وقار انه خلاف الدين የሚከተልበት ነገር መስአላ የዲን ግልባጭ መሆኑን ማወቁ ጋር واعتقد ما قاله ذلك الغير يا سو ሌላ እንግዲህ ከዲን ሌላ አምጥቶ ዲን ነው ብሎ ያለውን ካመነ دون ما قاله الله ورسوله الله እና رسوله ያሉት ሲቀር ምን ሆነ ሙሽሪካን مثل هؤلاء አሁን እንደተባሉት ምን ይሆናል ሙሽሪክና ካፊር ይሆናል ይሄ የመጀመሪያው الوجه او النوع الاول من هؤلاء الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا እንግዲህ እነዛን ሩአሳዎቻቸውን አጥባዖቻቸውን ሲከተሉ አላህ ሐላል ያደረገው ሐላሉ እሱ ነው አላህ ሐራም ያደረገው ሐራሙ እሱ ነው የሚለው እምነታቸው አለ ثابت ነው ይሄ የጸና ነው እንግዲህ ራሂብ ወይ ሒብር ሐላል ስላረገው አላህ ሐራም ያረገውን ወይም ደግሞ ሐራም ያረገውን ሐላል ስላረገው ሐላል ይሆናል ሐራም ይሆናል ብለው ኢዕቲቃድ ያረጉ ተህሊል الحلال
تحريم الحرام الله نين ميارقو بلو ما منعتشو على ومع ذلك لكنهم أطاعوهم في معصية الله قد إيمانوا الله حلال يارقون وحلال وحرام الله حرام يارقون بلو يامنال قلنا الله حلال يارقون حرام سيارقون لاتشو حرام يارقون حلال سيارقون من يارقال يطيعونهم بمنتكوا يامنوا يا نقر ندال هنا يقالوا قل يطيعونهم في معصية الله لكنهم نقر قل الناس أتبعوا أطاعوهم متبوعون تعززوا في معصية الله بالله وانجل كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي يسويه يا شباب مسلم زنا حلال مليل شرب الخمر من مليل ها حلال مليل قالك وطا جن يسرا يا رجال ولا يا رجال مع اعتقاده أنه حرام من يا رجال يالون يسراوال إيه مسلم يعني ندم يا رجال النزهم يعني اعتقاد أرجو كارجو التي يأتي معاصي يعتقد أي المسلمون أنها معاصي طيب معاصي يا أيتنا أثبتوا عليه ولا أتهم أنتني على سبتهم ها معاصي ها يني أثبتوا إنجدي فصيحوا يا شباب يمنقص مبالو نجر على كالجبابت مضاف كالهنا في الوقف من الدرجة ياء يطالنا بمندنا من ناقومه ولكل قوم هاد بلاچو ነው የምታቆሙት ሃዲ ብላችሁ ነው የምታቆሙት ሃድ እሱ ነው ጃዳው እንደዛ ነው ይሄ ማዓሲ ሲገት منتهى الجموع ነው لكنه መንቁስ ስለሆነ እንደነ ጀዋሪ እንደነ ገዋሽን ነው የሚቀራው ስለዚህ አልካልገባችበት ያኢቱ ምን ትሆናለህ ያልን ነው ትወርቃለህ ባይሆን ተንዊኑ እንግዲህ እዚህ ላይ እነ ጀዋሪ እነ ገዋሽ ላይ ያለው ተንዊን ምን እንደሆነ አሳልፈናል የኛ ያኢቱን አስብቷል ሉጋ አለ ያልን ነው ወለኩል ቀውሚን ሃዲ ብለውም የሚቀሯል وحذف المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولا ይላሉ የተነወነ ጊዜ መንሱብ ካልሆነ حذف መጣሉ ያኡ መጣሉ ነው አውላው እሚል እንግዲህ ቃይዳ ቀርተናል المهم የኛ ስብቶታል ሉጋ አለ ገለጥ አይባልም አላውላ حذفዋ ስለዚህ ማዕሲያ መሆኗን እያመኑ እንዲያመነ እንደሚሰራው ሙስሊም አሉ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب የነሱ አምሳያዎች እንግዲህ ወንጀል حرام መሆኑን ወንጀሎች ክልክል መሆናቸውን እያወቁ እንደሚሰሩ ሰዎች የነሱ አይነት حكم አላቸው كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف معروف لا ነው እንግዲህ ማጥቡዕህን ወይም ወልይ الامرህን የምትታዘዘው ጣዓም የምታረገው في المعروف ነው في المنكر لا ለዛ እኮ ነው ፊዕሉን ያልደገመው ብለናል አጀው አያው ብዙ ጊዜ እንቀራለን في النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر يتبالوا لمندنا واولي الامر لمندنا حكمه قالوا طاعቸው مطلق ስላላደል طاعቸው مقيد ስለሆነ بكونه بطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ያንንም ደግሞ እዛ የተረዳነውን انما الطاعه ምን አሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ቂሳውን ብዙ ጊዜ ብለናል ያሳት ያነደደው አሚር ያረገው ነው طيب الحديث صحيح رواه البخاري ብዙ ቁጥሮች ተቀሰዋል 13 አንደኛ 4340 ይላል 7145 7257 አጥራፍ የሆነ ነው እንግዲህ ማየት ነው ومسلم 1840 ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام يسندው ደግሞ ባህሪ እንግዲህ የመጥቡ የታቢዑን ተናገሩ ለስንት ከፈሉልን ይያልን ነው على تذكرين መሆን አለብን ያጀበው እንግዲህ ከሩቅ ኪታብ አምጥተው እዚህ ያስቀመጡልን እኮ ነው እሳቸው በሚነቅሉበት ኪታብ ንስባ ፈትሁል መጂድ እንግዲህ ሙክተሰር
في متناول أيدينا ነው مجموع الفتاوى بتبال ይሄ كلام ለምሳሌ እዛ ከሆነ ያለው ማለት ነው የለለህ ሊሆን ይችላል ይሄንን ግን አላህ ሰጥቷልና ሙላሐዛ አድርገህ ማያዝ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወደ መጥቡዑ ሊመጡልን ነው ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ይሄ ሐላልን ሐራም ያደረገው አካል ወይ ደግሞ ሐራሙን ሐላል ያደረገው አካል አሉ إن كان مجتهدا እንግዲህ أدوات الاجتهاد አሟልቶ مجتهد ከሆነ قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يا شباب ሲዘከሩ قولا وكتابة صلاة صافالي ብለን በተዘከሩ ቁጥር እኛ ምን እንላለን ስንጽፍም ምን እናረጋለን ብለናል يا شباب ይጻፋል ተቅሲር ነው ያለ መጽሐፍ እና ይሄንን ሐላሉን ሙሐሪም የሆነው المحرم للحلال حرامون محلل የሆነው አካል ሙጅተሂድ ከሆነ ፍላጎቱ ነብያችንን صلى الله عليه وسلم መከተል ከሆነ لكن خفي عليه الحق في نفس الامر حق ተሰወረ እንግዲህ ሰው እንደመሆኑ ብዙ ዒልሞችን ቢኖሩት የሆነ መስአላ ተጠየቀና ይሄ መስአላ اجتهاد አድርጎ قلب النظر فيها መጨረሻ ምን ተናገረ حلال ነው አለ في نفس الامر مساله ምንድን ነበር حرام እየሆነ ይያል ወይ حرام ነው አለ في نفس الامر ምን ሆነ حلال ነበር ይሄ እንግዲህ በእጅቲሃድ ከሆነ ፍላጎቱ መخለፍ ካልሆነ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ከሆነ ቀስዱ وقد اتقى الله ما استطاع يشالون على الله فرت كون فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያልነው ነው يا شباب የዛ في الصحيحين ያለ ሐዲስ ነው اذا اجتهد الحاكم የሚለው ብዙ ጊዜ ብለናል እሱም ስለዚህ اجتهاد አድርጎ ሐቅን አላህ ከገጠመው ሐቅን ካገኘ له اجران ሐቅን ካላገኘ ደግሞ ምን እንላለን አንድ አጅር አለው خطأው ምን ይሆናል ይባላል ስለዚህ ይሄም ሰውዬ ይሄንን ያረጋው አካል ቀስዱ ይሄውኑ አደዋተል ኢጅቲሃድ አሟልቶ ንያው ጥሩ ሆኖ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ከሆነ የቻለውን ያህል አላህን ፈርቶ تحريم الحلال وتحليل الحرام ላይ ቢወርቅ بخطأ ይሄ ሰውዬ በخطأው በስተቱ አላህ አይዘው بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه እንደውም በእጅቲሃዱ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የታዘዘበትን እጅቲሃዱን በሱ አጅር እንደውም ያገኛል አሁንም ደግሞ ወደ መጥቡዕ ሊመለሱልን ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ነገር ግን እንግዲህ ተሳስቷል በእጅቲሃድ ይሄ ፈትዋ ያረገው ከሌ ተሳስቶ ነው ሐቁ خلاف فتواه ነው ብሎ ያወቃካል አሉ خطأ መሆኑን ያወቃካል ثم اتبعه على خطئه በስተቱ ላይ የተከተለ كما يفعله كثير من الناس መሳሳቱን ያወቀ የኛ ኢማም አይሳሳትም ይላል ችግር እኮ ነው ያሸባ በጣም ትልቅ ችግር ነው ስለዚህ ሰውየው ኢጅቲሃድ አድርጓል የሚችለውን ያህል አላህን ፈርቷል ቀስዱ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ነው لكن اخطا في اجتهاده يسويه በሸሪዓችን ሙአኸዝ አይደለም እንደውም አጅረ ለኢጅቲሃድ አለው ተባለ አንተስ እዛ መስአላ ላይ መሳሳቱን አውቀህ በخطأው ላይ የምትከተል ከሆንክ ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عدل مالنو ለኢማሙ አባባል ብሎ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባባል يتزنبل فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله سبحانه وتعالى ذم كارغو شرك نصيبال يوك خطأ مهنون السو ያለው ነው ብለህ በዛ በخطأ እንግዲህ የምትከተል የምትቀልደው ከሆንክ ከዛ አላህ ከዘከረው تخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ብሎ ذم ያረገ ከዘከረው ሽርክ نصيب درشا فانتا ينورها نصيب درشا مالت لا سيما بتليالو لا سيما
إن اتبع في ذلك هواه እንግዲህ ዝንባሌውን ከሆነ የተከተለው በዚህ ሁኔታ ونصره باليد واللسان ያንን የተሳሳተውን እንግዲህ በምላሱም በእጁም ካገዘው مع علمه أنه على خطأ مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم يخلف مهن ما وقال فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه እንግዲህ صاحبه ማለት ይሄ ታቢዑ ነው ያኛው ሰውዬ እንኳን خطأው በኢጅቲሃዲ የተማረለት ነው ቢባል በخطأ ላይ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ያወቅ ይሄን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ኢማም እንግዲህ ይሄንን ያለው ወይም ሐዲሱ አልሰበተ አልደረሰው ሆኖ ይሆናል ወይ በሱ አረዳድ ሐዲሱን ضعيف ነው ብሎ ይሆናል ወይ ደግሞ ሐዲሱን መንሱኽ ነው ብሎ ይሆናል ሐዲሱ ሳቢት ነው መንሱኽም አይደለም ሙህከም ነው ተብሎ እየተበራራለት እንቢ ይላል አብዛኛው እንደዛ ነው ያሰበው لا يعطون وزنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم እኛ ኢማም አቡ ሐኒፋ ይሄን ብሏል ይላል ሻፊዒም ከሆነ الامام الشافعي ይሄን ብሏል ይልና በዛ ይጓዛል እነሱ ራሳቸውን አጥርተዋል ያሰበው እኛ ሰዎች ነን አቡ ሐኒፋ ናቸው ይሄን ይላል እኛ ሰዎች ነን نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا አስተያየት ኢጅቲሃድ እንጠቀማለን ራይ ሐቅ መስሎን ዛሬ እናጸድቀውና ነገ ደግሞ ሲብራራልን ምን እናረጋለና እንመለሳለን ተዋዋለን ስለዚህ የኛ አባባል ነስ ጋር ከተጋጨ የኛን አባባል ዘግድግዳ ጋር ፍጩታሉ የነማንን ያዙ ያሉን እነሱ ጠርተዋል አንዳንዱ የባሰበታል አቡ ሐኒፋ አገቡበት እሳት ይገባሉ لا حول ولا قوه الا بالله እከሌ ገባበት እሳት ይገባሉ እሱ እሳት አይገባም አልአይማ ያ ሸባብ ማለሽ ደግሞ ሌላ መስአላ ውስጥ እንዳንገባ ሼኹ الاسلام ابن تيميه ይሄንንም አብራርተዋል الامام احمد በተለይ ይዘክሩና የሆነ ነገር ብለዋል المهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቱም ሹሃዳኡ الله ብለዋል الائمه المتبوعين النزهن الجم الغفير من المسلمين على الحق እንደሆኑ ሱናና ክታብን እንደሚረዱ መስክረውላቸዋል የሙስሊሞች የሙእሚኖች ሸሃዳ ተቀባይ ነው ብለው የጀነት ነው ቢል ይቻላል ያሉ ሚሉት መስአላል على كل الاحوال እኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካልመሰከሩለት ነስ ካላገኘን ምን አናረግም ብለናል لكن هذه المساله ايضا بحث عنها شيخ الاسلام صاحب هذا القول ስለዚህ ይሄንን የሚያደርግ አካል ከሆነ ውጤቱ ይሄ ይሆናል الامام الشافعي ብዙ ጊዜ ذكرنا له اذا صح الحديث فهو مذهبي የሆነ መስአላ ተጠየቁ الامام الشافعي ثبتت عنه عدة من طلبته رواها عنه بسند ثابت تتيقوا الناس يتيقوا حديث امتته نبياتين صلى الله عليه وسلم اندزب له فردوا على الامام الشافعي يبقاو نبر سويو ينسلوا انتس من تلالا لا لا حول ولا قوه تقطوا بتام تقطوا ቤተክርስቲያን ነው ወይ የምታየኝና ወይስ የሆነ የነሱ ዓላማ አለ የአህለ الذمه في وسط ذي النار ታጥቂታኛለሁ የነሱን ሻዓር እንዴት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ፈርደዋል ይሄን ብለዋል ይያልኩ አንተ የኔን እንዴት ትጠይቀኛለህ የኔን አባባል እሳቸው ካሉት ሌላ አላለሁ ወይኔ ሻፊዒ ረሂመሁላህ ወረዲያ ዐንሁ ስለዚህ አይማዎቻችን እንደዛ ናቸው አሁን ይያሉ ያሉት አንድ ኢማም ኢጅቲሃድ አደረገ ተሳሳተ ንያው ምናምኑ በተፋሲል ተብሏል እሱ ማእጁር ይሆናል አንተ እንደተሳሳተ ያወቅ የሱ ፈትዋ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ግልባጭ መሆኑን ያወቅ የምትከተለው ከሆንክ በተለይ ከዛ አልፈህ ደግሞ ዝንባሌን ተከትለ አካኪ ዘራፍ ብለ ከሱ ዲፋዕ ለማድረግ እጅህን የምትጠቀም ከሆነ ምላስህን የምትጠቀም ከሆነ ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘም ካረገው ሽርክ ድርሻና ፈንታ አለ እንግዲህ في معصيه الله من ያረከው ነው ሰውየውን መጥቡዕና ሙጣዕ ያረከው ስለሆነ አጋራሃው ولهذا اتفق العلماء እንግዲህ مساله اتفاقيات ይያሉን ዑለሞች ተስማምተዋል على انه اذا عرف الحق لا يجوز تقليد احد في خلافه ይሄ እንግዲህ مساله حق ከታወቀ ግልጽ ከወጣ ያንን حق
تقليد أحد في خلاف الحق አይቻልም حقه ለሁሉም ሰው ከተብራራ حق ካወቅ እከሌ በዚህ ግልባጭ ነው የሰራው ብለህ خلاف الحق تقليد ማድረግ እንደማይቻል ዑለሞች ይስማማሉ وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال للقادر ነው የሚለው ሁላችሁም لغير القادر የሚላል المهم እንግዲህ للقادر على ظاهري ከሆነ ሰውየው በእስትድላል ላይ ይችል ነበር ዘመን እንግዲህ የሚበቃው ጊዜ አላገኘም ወይ ምንድነው አላገኘም አልተመከነም ኢጅቲሃድ ለማድረግ ዘሐለት ላይ استدلال ማድረጉን ትቶ ተቅሊድ ማድረግ ይችላል አይችልም የሚጨቃጨቁት ዑለሞቻችን እዚህ ላይ ነው አሉ وإن كان عاجزا عن إظهار الحق قالوا ሌላ መስአላ ነው ደግሞ ይሄ حقን ግልጽ ከማውጣት ደግሞ የተሳነውና የደከመ ከሆነ الذي يعلمه ያንን የሚያውቀውን حق በግልጽ ከማስራትና ከማውጣት የተሳነው ከሆነ فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى እንግዲህ حقን إظهار ከማድረግ የተሳነህ ከሆንክ መሰለህ እንደማን ይሆናል እስልምና ዲን እንግዲህ እውነት መሆኑን እንዳወቀ ነሳራዎች ክርስቲያኖች መካከል ይያለ فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق كحق የሚችለውን ከሰራ لا يؤاخذ بما عجز عنه እንግዲህ لا واجب مع العجز ነው የሚባለው والقاعده الفقهيه ምንድነው የምትለው ما عدم الاستطاعه من قاعده ስለዚህ የቻለውን ካረገ ያልቻልከውን ካልሰራህ ተብሎ ሙአኸዛ ይሆንም وهؤلاء እንግዲህ ነማዝጅ ሲያመጡ ከነጃሺ وغيره ነጃሺ እንግዲህ ሰልመዋል بلا شك እና እነዚህ እንደሚሉት አይደለም ግን ሸራዓ አልእስላምን በአጠቃላይ ይተገብር ነበር ወይ ነጃሺ የሚያስተዳድረው እኮ መምለከቱ መምለከ ምንድነው ነሳራ ነው ያለው ማህበረሰቡ እነሱ እንግዲህ የቻለውን ካረገ ባልቻለው ምን አይሆንም እየተባለ ነው ሼኹ الاسلام الثاني ابن القيم አላቸው ስለ ነጃሲ ጻፍ ያረጉት ምን እንደሚያረግ ምን ሻሂድ الاسلام ምን እንደማያረግ في مظانه እንግዲህ ማየት ነው طيب وغيره وقد انزل الله في هؤلاء نزه بنزه ዙሪያ ምንድነው አውርዷል አላህ الآيات من كتابه ከቁርአኑ እንግዲህ የተወሰኑ አንቀጾችን አውርዷል كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم እንግዲህ ከመጨረሻው በፊት አልኢምራን 199 ይላል በ200 ስለምታልቅ قبل آية السورة وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق እንግዲህ ወፍዶች ናቸው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዙ ከሐበሻ ሄደው በእነሱ ሰበብ ነው የወረደው አያው እንጂ አላ ዲንህም الباطل ባሉት ላይ አይደለም طيب ስለዚህ ያንን የቻለውን ከሰራውንም عاجز በተሳነው ላይ وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون كموسى أمات بحق የሚፈርዱና በፍትህ የሚፈርዱ አሉ በማለት የተመሳሰሉ አያቶችን በእነዚህ ዙሪያ አውርዷል وقوله نعم لك ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الأعراف 159 ይላል ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የቻሉትን ያህል ከለገሱ ባልቻሉት ሙአኸዘ አይሆኑም وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل እንግዲህ ደግሞ የሙጅተሂዱን ደረጃውን ሊናገሩ ነው የሙተቢዑን ማለት ነው ሙጅተሂዱን ተቅሊድ የሚያደርገው ይሄን ሙጅተሂዱን ኢማሙን የሚከተለው አካል عاجزا የተሳነው ከሆነ عن معرفة الحق على التفصيل حقን በዝርዝር ማወቅ የማይችል ከሆነ وقد فعل ما يقدر عليه دالو ላይ ምንድነው የጻፈው فتح ነው ضمان ما يقدر عليه ነው قدر يقدر ቻለ ለማለት ነው طيب የሚችለውን مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة እንግዲህ ቂብላ ላይ ሰውየው ጃሃቱ ሲጠፋው اجتهاد አድርጎ الى غالب ظنه ቢሰግድ ሙአኸዝ እንደማይሆን ሲያውቅ ብቻ እንግዲህ ሐቅ ሲደርሰው ያንን ትቶ ተቅሊዱን ወደ ሐቅ የሚመለስ ከሆነ
ይሄም ቂብላ ላይ እንግዲህ በኢቲሃድ የሰገደ ምንድን አድርገናል ምን ብለናል ያ ሸባብ ተፋሲል ያመጣሉ ፉቃሃዎች ለተፋሲሉ ደሊል ያስፈልገዋል ብለናል فاينما تولوا فثم وجه الله من الايه الله سيوردبتنم صحيحون بمن እንደሆነ እንደሱ ይሆናል واما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه እማ አሁን ወደዛው እንግዲህ ተፍሲል እየመጡ ነው ሰውየው ሁለት ኢማሞች ነበሩ ያጀው ተመሳሳይ ነው ዒልማቸው ሁላቸውም እንድናቸው ይያልን ነው والواحد نظير الاخر ነበሩ መጣና ሰውየው አንደኛውን ከሁለት አንደኛውን እሱን ከተላልሃል واما من قلد واما ان قلد شخصا ሰውየን ከተከተለ دون نظيره የዛ ሰውየውን ቢጤ ትቶ بمجرد هواه بزنباله ብቻ ونصره بيده ولسانه من غير علم ان معه الحق እዛ ሰውየ ጋር እንግዲህ ሐቅ መኖሩን ሳያውቅ ደስ ስላለው ስለተመቸው ብቻ የሱን ቢጤ አምሳያ ዓሊም ትቶ አንደኛውን ብቻ ለሃዋው ብሎ ቀል ተቅሊድ አርጎ እሱን በእጁም በመላሱም ካገዘው ሐቅ እሱ ጋር መኖሩን ሳያውቅ فهذا من اهل الجاهليه من يبالال سويه كجاهليه ባለቤቶች ነው የሚመደበው وان كان متبوعه مصيبا የሚከተለው አካል እንኳን ሐቅን ያገኘ ቢሆን لم يكن عمله صالحا የዚህ የታቢዑ ስራ የሚሰራው ስራ عملا صالح መልካም ስራ አይሆንም ምክንያቱም ሐቅ ስለተከተለ ሳይሆን የተከተለው በሃዋሁ ብቻ ነው ልብ እንበል ብለናል ያ ሸባብ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አባባልም ብዙ ረሳኢሎች ላይ ያልፈናል ሐቅን ለሐቅነቱ ካልተከተልነው ያ ሸባብ ለምን ስለተመቸን ብቻ ከሆነ ምንከተለው ሐቅ እንኳን ብንሰራ በዛ በመንሰራው ሐቅ ምን አንሆን አጅር የለን طيب ይህ ሰውዬ እንግዲህ ሰውየውን በሃዋው ብቻ ተከተለው የተከተለው ሰውዬ ሙሲብ እንኳን ቢሆን በዛ ሙሲብ በሆነው ራሱ ይሄኛው ሷሊህ ሰራ ይባልም ታቢዑ አስለን ሲከተለው በሐቅ ላይ ስለሆነ ሳይሆን በሐቅ ላይ ይሁን አይሁን አላወቀውም ስለተመቸው ብቻና لمجرد هواه ስለሆነ የቀለደው واذا كان متبوعه مخطئا የቀለደው አካል ደግሞ የተሳሳተ ከሆነ كان آثما ይሄኛው ታቢዑ ወንጀለኛ ይሆናል مثال ሲያመጡ كمن قال في القرآن برأيه قرآن ላይ እንግዲህ በራእዩ በሃዋው የፈሰረን ሰውዬ ይመስል فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار እንግዲህ ቁርአን ያጀበ ባስተያየት ብቻ በራእይ አይፈሰርም በዙ ዙሪያ የሚወሩ አሐዲሶች አሉ في مقدمة التفسير አላቸው ከሼኹ الإسلام مقدمة ምንም ይባላላችሁ ተፍሲር አሳልፈናል እዛ ላይ ያመጣቸው አሐዲሶች አሉ لكن بكل طرقها ምን አትሆንም ብለናል حديث አይሰብትም على كل الاحوال القول في كلام الله بالرأي ምንድነው ያሉ ነው አንተ ሳታውቅ ተፍሲር ሳትሰማ ወይም ሌሎች አደዋቶችን ሳታመቻች ቁርአን ብትፈስር ትክክለኛ ብትፈስረው ምን አይደለም አሉ ሙኽቴና ያለ ዕውቀት ነው አንድ አጋጣሚ ነው ትክክል የሆነልህ ተፍሲር ሙኽቴና ተሳስተህ ከተገኘ ደግሞ ምን ሆናሉ ፈለተበው አንተም ሁለት ሰዎች አሉ ዓሊሞች ኢማሞች መጣና ሐቅ እዚህኛው ይሁን እዚህኛው ሳይሆን ሳታቅ ሐዋን ብቻ ዝንባሌን ተከተለህ ሁሉም እኩል ናቸው አንዱን ተከተልክ ከዛ በኋላ መከተልህ አልበቃም ነሰርተው በየዲከ ወሊሳኒ من غير أن تعلم أنه على الحق تساستهال إيه من عمل الجاهلية ነው ያ ኢማም የሚሰራው ሙሲብ በሆነው ነገር በሐቁ ነገር እንኳን አመል ሷሊ ሰራ አትባልም አንተ ለምን ሐቅ አብሮት ስላለ አይደለም የተከተልከው ለምንድነው ለሙጀረድ ሐዋክን ተተሳሳተ ደግሞ ያ አንተ ምን ትሆናለህ አቲምና ሙተቢዕ ሐዋክ ስለሆን ስለዚህ ልብ ብለን የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ያስተዋልን እየጠየቅን የሚነገረንን መስራት አለብን አትጠየቅም ብያለሁ ካሁን በፊት የሚያጀባ ይሄ አልኡሱል الثلاثه የሚባል ብዙ ጊዜ ቀርተነዋል አልቀራነው የሚያጀባ ቀርተነዋል ቀብር ውስጥ የምንጠየቅበት ጉዳይ ነው እዛ ቀብር ውስጥ ስትጠየቅ ማለሽ ያ ሸባብ እንግዲህ ሐቅ ነው የምንለው ሻፊዒና ሐነፊ አትባል ማሊኪና ሐንበሊ አትባል
من ربك تبالال ما دينك تبالال ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم امتتيقوا سلا نبياتين صلى الله عليه وسلم ነው የምትጠየቅ ስለ ሶስቱ አሁን ስለተባሉት መልስ ትክክል ከሆነ የአልበራ ኢብኑ ዓዚብ ረጅም ሐዲስ አለ የሚመጣልህ ብስራት እዛው ቀብር ይጀምራል እስከ ጀነት ድረስ ይከፈትለታል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጀነት ሽታ ከጀነት ነዒም ይመጣለታል ትክክል የመለሰ ትክክል ያልመለሰ ስለዚህ እኛ ደረጃተ ሱና ማወቅ አለብን መንዚለተ ሱና ማወቅ አለብን ሱና ከቁርአን አትለይም ብለናል ቁርአንና ሱና አንድ ናቸው ቁርአንና ሐዲስ አይለያዩ ከዛ በኋላ ይሄ الفقه الاسلامي የሚባለው ነገር موقفنا من الفقه الاسلامي بما فيه المذاهب الاربعه እኛ እንጠቀማለን ብለናል فيها علم غريز الفقه الاسلامي ወደኋላ የሚጥሉ ሰዎች ተሳስተዋል እሱንም አንጥልም እንይዛለን لكن አንዳንድ ቦታ ላይ እንግዲህ الفقه الاسلامي እኮ አስሉ خادم للكتاب والسنه استنباط ምናምን ምን ያያረጉ ሐዲስንና ቁርአንን ነው የቀደሙት ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ምን ይገኛል እየተባለ ነው في كل المذاهب مخالفه السنه ይገኛል ያንን የخለፈበት ቦታ ላይ ዑዝር ትፈልግና ለኢማምህ የምትከተለው ምንን ይሆናል ይያልን ነው ሱናን ነው መሆን ያለበት እነሱ ያሉት ይሄንን ያሉት ሰውዬ ያሸበ ማለት ሰዓት ሄዳ ለመሰለኝ ሪሳላ አላት ምን የሚል ሪሳላ رفع الملام عن الائمه الاعلام እንግዲህ አኢማዎችን ምን ይላሉ ይባላል ኢብኑ ተይሚያ አዕዳዎቻቸው ናቸው የሚያናፍሱት በጣም አኢማዎችን ያከብራሉ رفع الملام عن الائمه الاعلام ያችን አባባል እንግዲህ ያሸባብ ሪሳላዋ ብዙ አይደለችም ካለች ማንበብ ነው ሼክ መሐመድ አሊ አደም አለይሂ ረህመቱላህ ቢአብያት ያመጣታ ስለዚህ አብያቶቹን ብዙ ጊዜ ብያቸው ይሆናል ስለዚህ እዛ ላይ እንግዲህ قد فصل المساله العلامه عن ابن تيميه هذا الهامه ذاك الهامه مسالهون እንግዲህ من قالوا بኋላ ነው ثم علمنا انه لا يوجد من الائمه امام يلحد في خلفه الرسول مطلقا لذا يلزمنا اعذارهم يا حبذا ምንድነው የሚሉት الشيخ عليه رحمه الله ከአይማዎቻችን በተለይ ካራቱ ሙልሂድ የለም ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚخልፍ አካል የለም ሁን ብሎ አምደን የሚخልፍ የለም لذا يلزمنا اعذارهم يا حبذا لو فعلنا هذا مالتاج አኢማዎቻችንን ለአኢማዎቻችን ዑዝር ማቆም እኛን ይዘናል ይሄንን ብናረግ በጣም ጥሩ ነው አሉ ካሉ በኋላ قد فصل المساله العلامه اعني ابن تيميه ذاك الهامه ይሄናውን የሚለውን መስአላ شيخ الاسلام ابن تيميه በዝርዝር ተናግረዋል اعذار الائمه معناته فقال الاعذار ثلاثه ترى اولها الا يكون قد يرى ان النبي قاله والثاني عدم الاعتناء بذا الشان اي باراده النبي والثالث توهم النسخ فما هو لابث ሶስት ዑዝር አቅርበዋል አሉ ابن تيميه አንደኛ اولها الا يكون قد يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يا حديث ሲነገረው ለኢማም የሚخلፈው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላሉት መስሎት ይሆናል ማለታቸው እንዳቅ ምን ያደርጋል ነው ኢማሙ ይከተል ነበር ብለው እንግዲህ ሌላ ደግሞ አንደኛው መንሱኽ ነው ብሎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ በዛ ሐዲስ የሹት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ሁክም ሳይሆን ሌላ ሁክም ሊሆን ይችላል ብለው እሳቸው ደግሞ ተፋሲል ጨምረው ያስቀምጣሉ ስለዚህ الشيء بالشيء ذكرناه يتبالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله እንግዲህ ሽርክ ኩፍር የሚሆንበት በኩል አላሉ የመጀመሪያዎቹ አይነቶች ከዛ ደግሞ ዝቅተኛ መለስተኛ ማዕሲያ የሚሆንበት አለ በዛው በተባለው ተፍሲል አያዋን ሼኹ الاسلام ابن تيميه ዘርዝረውልናል ይያልን ግን እነዛኞቹ አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘም ያረጋቸው እነዛን አህባርና ሩህባኖችን በምን አላህ ጋር ስላጋሯቸው ነው ይያልን ነው في الطاعه المطلقه ስለዚህ ከነሱ እንዳንሆን እንግዲህ العبره ምንድነው እንላለን ብዙ ጊዜ بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب የላይሁዶችና ለነሷራዎች ነው የተባለው
بله مالف አትችልም ቁርአን صالح لكل زمان ومكان እኛን ከኛ በኋላ ኢላ ቁርቢ ሰዓ እስከሚመጣ ድረስ ያለን ማህበረሰብ ሁሉ ይመለከታል አያው ስለዚህ መትቡዕህ ሊኖርህ ይችላል ያንን መትቡዕህን ስትከተል አትከተል እየተባልክ አይደለም ተከተል በሐቅ على الكتاب والسنه ያለ ከሆነ ተከተለው ግን ስትከተለው اتباعك لا بد ان تكون مقيدا انما الطاعه في المعروف ما اطاع الله وما اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعه كانت للشال ይችላል بعلم ትከተለዋለህ አይ እኔ እሱ ነው ከሱ ምንጭ የመጣ ብቻ ነው سواء كان حقا او باطلا ካልክ እዛ አሁን ተባለው ምን ይሆንክ ነው እየተባለ ነው እየተካተተ ነው ብዙ ጊዜ ተንቢህ አደርጋለሁ ሰዎችን ስንከተል ያሸው ሙፈትሖች መሆን አለ ልብ ማለት አለ ሼክ ማተር አለህ ረህመቱላህ አይናህን ጨፍነህ የምትከተለው አንድ ሰውዬ ብቻ ነው ይሉ ነበር ያ ሰውዬ محمد سيد حج ይባላሉ رحمه الله من دعاة انصار السنه في السودان يسوي يا شباب በጣም የሱና تعظيم ነበረው ሰውዬው نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله ስለ ሐዲስ الذباب ሲናገር ያ ጀባብ ሐዲስ الذبابን ብዙ ደካቲራዎች ነን የሚሉ የተከለሙን في እኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጠጣችሁ ውስጥ ሲገባ ነክራችሁ አውጥታችሁ ጥላችሁ ያንጠጡት ብለውናል ዝምብ ብሉ ቢሉን ራሱን በላ ነበር ይላል ሼኽዬ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካበቁት ምንድነው አንተ ሌላም ምን ከላም አለ ስለዚህ ሻሂዱ ጨፍነን የምንከተለው ሰው አይናችንን ጭፍና አድርገን እንደዚህ የምንከተለው من المخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ብቻ ነው እሳቸው አይንህን ጨፍነህ ብትከተል ጀነት ነው የሚያስገቡ ሌላው ግን ሙፈትህ ሆነህ አይንህን ከፈት አድርገህ አእምሮን ጭንቅላትህን ልብህን አሰርተህ حق ሲናገር حق ሲያስተላልፍ سمعا وطاعة حق ካላሽ ተላለፈ لا بالتي هي احسن مقرب كونك ወደ መትቡዕ تمكرواله زي ላይ ተሳስተሃል ትክክል አይደለም ان قبل فبها ونعمت ما قبل برأت ذمتك بسمانه من نتكلم الله يرجع نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد